महा मुश्किल ही गला मस्की आला बोल छुगा तोटा मुश्किल होना हमर का पत्रे लगा पत्रे लगा पत्रे बोले मीडियम मीडियम बोले साइज करी लगा साइज करी हाबा बने करी हाबा ठीक আছে ए हे काटिया पड़ला आर काठा बोले अरे दांत वाली छट करे वाली बाहा दावा उड़ छट करी बाकी गला ताला वाले लग पड़ला महा मुश्किल ही गला अरे शटडाउन लॉकडाउन पर छक कॉलेज छुट्टी हल्ला पारे कॉलेज पढ़ी देलो तार बत्रे लगा तार बत्रे बोले मीडियम मीडियम बोले साइज साइज बोले डिसी भाई अरे गुले गुले गिरी लगाबो गुले गुले गिरी गुले गुले लगाबो वाह खोबरी से रे हबा ए हे असल लगड़ा छल्लो असल वाला काटता अरे पारे बोले जालो घिचा टना हां पारे बजाले टेढ़ा धना होय असल लगड़ा छल्लो असल वाला काटता र र र र मोरे हा झाड़ मुन काना अब धाने 7100 है আমার শিয়ালবাহালি কমিটি दिल खुश से कुकरा चोर हिरो बना मारे से মানে চন্দ্রসেনা আর ঢিলিয়া ননি কে হয় মুই ননি রে বিড়া আরে দিল খুশ দিছ হয় से মানে কেতে বিটি নকা প্রথম জানা हरिवाला और धरे हरिवाला আর কাটিয়া পড়লা রে নিচ বাজলা मोहन सरकार की जिंदाबाद ठीक আছে হেনতা अब धाने অসল লগড়া ছাড়লো असल वाला काटता আরে আমার গেহুর লগর পার गेहुर नहीं बोलबो हो কেনতা বাসি गौड़ मना बोलबो अरे केनता बासी केनता बाजबा अरे गिले गिला और बुका पुई देला मुड़ गला और बुका पुजी देला मुड़ गला हबा हेबा ठीक रे छे ये हेबा बेले साथे अब धाने सब तो गोर लो बाड़ी खेलबो होय काना मने धरि जाओ मुड़ी मने कोलिया अरे अम्मू तो जानसु गोसे रसे और दही भाराइन छ गई मुड़ी कोलिया हिजी होय मुड़ी धरी कोलिया वाह एक दी होय 4-5 महीने हबा इटा से कांडा गुदे हो इटा छे दही ने अरे हेटा इटा मोहियो छे इने रखी छे ए वो पुचका पड़ी बारे केन ने रखमे होय इटा तो हमर एरिया तुमर एरियाटा हमर लुको बाको चिन्हार जना हमर सानो घर एरिया ओहो
ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସମେନ୍ ହୋ আমার ইউটিউব চ্যানেল वाला के होय, होय, होय। তোমার ক্লাসমেট ହୋय ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛୁ তোমার ক্লাসমেট আর ବି ଲୋକ ବାଗ ଅଛନ୍ আর কে ক্লাসমেট থিবে କ୍ଲାସନେ ସେ ଭେବା ওহো আর ଜଣେ ଅଛନ୍ আর জনে বলে কে ଖାସ ଆଦମୀ ইয়ার থিবে ন হেনতালে କିଏ ଅଛନ୍ ଜାଣିଛ কে অছন ଇନେ ମୋର କାକି ଶାଶ ଘରେ ଅଛନ୍ ইয়ার থিবে ନା 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 ହେଇ ଏ ଥତ ହେ ଆରେ ନାଇଁ ସେ ମୋର କାକି ଶାଶ ଅଲଗା ବସନ୍ কে নাড়া ছন ମୋର କାକି ଶାଶ ଦେଖେ দেমি হয় হয় এটা তো মোর কাকি ଶାଶ এ পুয়া এটা তোমার কাকি শাস কে আগর দেড় শাস নমস্কার করলে গো পুয়া মুনুস পিলা বলুছে গো সেমিসে কেনতা লোক দেখো গেঞ্জি গেঞ্জি আগর দেড় শাস কাসন বলমে মুনুস কলা বলমে কে আরে এ বুয়া মরি দই ভাটি রখি দিও কা হলা যে হ্যাঁ তোমার মজির বখরা দিতে রখ তোমার এই মজির বখরা দিয়ে রখি দিও এবা আরছি আরে বুয়া ভালকে রখ দই আও জানে খাবা তুমি গোর লোক আজ বাড়ি খেলবো হয় হয় ঠিক আছে সে মুরসাক যা কেন মুড় সাকজি মে তার বতরে লগাবো বুয়া তুই তো আমার এরিয়া আইছে বলে রা উ তু ছুনি সঞ্জে মুই কাঁ পড়ছে তু খালে দিব মুই খালে খালার গালে গালা বলছে